Ya, selamat pagi saudara-saudara. Good morning. Ya, pagi ini firman yang saya mau bagikan itu This adalah morning, the word I want to share with you firman yang saya udah sampaikan waktu di corporate prayer pada bulan Februari kemarin. is what I've shared in corporate prayer back in February. Waktu itu kita baru saja menyelesaikan 21 hari doa puasa. Back then we just finished our 21 days prayer and fasting, Ya, judulnya adalah Nawat. and the title was Now What? Ya, waktu itu tujuan saya adalah kita baru selesai doa puasa, Back then my purpose was we just finished the prayer and fasting. ya. Lalu supaya jangan momentum itu turun, kita mau apain? Kita mau apa gitu loh, So that way we can keep the momentum, what should we do? ya. Nah, kalau hari ini Today, apa yang saya mau katakan juga mengenai greater blessing. what I want to share about greater blessing, Kenapa kita masih bicara mengenai greater blessing hari-hari ini? why are we still talking about greater Yeah. blessing these days? Kalau nawatnya mungkin relevan ya, greater blessing. Now what gitu loh, kita sedang mengalami pandemi, kita sedang mengalami downturn, ya. Now what is still relevant because we're still having pandemic, the downturn, but what about greater blessing? Ya. Apalagi kita ini di Minggu Palm Sunday. Kita We're in the bicara Palm Sunday. mengenai greater blessing, The Palm Sunday, we talk about greater blessing. ya. Pagi ini saya mau memberikan khotbah, saya bisa memberikan khotbah yang comforting buat saudara-saudara, This morning I can give you a sermon that is comforting for all of you, ya, yang menghangatkan hati kita, that gives us a warm, fuzzy feeling. ya. Lalu mungkin kita akan senang, kita akan terhibur di sisa hari ini. We're going to be encouraged, we're going to be happy, Lalu setelah itu kita ketakutan lagi, and then after that we're going to be in fear again. ya. Atau saya mau memberi pesan yang saya harap itu bisa last forever. Or I want to give a message that will last forever. Kalau saudara-saudara ingat khotbah dari Pak David beberapa minggu yang lalu, kita mau belajar untuk menangkap ikan, ya, dari If you tukang remember, kayu. The sermon from Pastor David, we want to learn to fish, learn how to fish from the carpenter. Ya, pagi ini saya bisa kasih saudara-saudara ikan. Today I can give you fish, Lalu kita makan satu kali, and then we eat once, lalu kita lapar lagi. and then we're going to get hungry again. Atau saya bisa memberi kail kepada saudara-saudara, Or I can give you a fishing rod, ya, untuk memancing seumur hidup, so you can fish for life. ya. Saya mau saudara-saudara bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh saudara-saudara hari-hari ini I want you to see so that what we experience these days adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengalami greater blessing. is part of God's plan so we all can experience greater blessing. Seperti apa yang saya sudah katakan berkali-kali sejak permulaan tahun, Like what I've said many times since the beginning of the year, untuk Tuhan dapat memberkati kita for God to be able to bless us dengan greater blessing, with His greater blessing. ya. Saya waktu itu ambil dari Matius 9 ayat 17. Last time I took it from Matthew Yeah. chapter 9 verse 17. Greater blessing itu adalah Tuhan mau memberkati kita dengan anggur baru. Greater blessing is God wants to bless us with His new wine. Tapi untuk kita bisa menerima anggur baru, But for us to receive that new wine, kita harus menjadi kantung anggur yang baru. we need to be new wineskin. Matius 9 ayat 17 katakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. The Dan- wine will run out and the wineskins will be ruined. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. No, they pour out new wine into the new wineskins, Tapi, and both were preserved. tapi gimana caranya? Bagaimana caranya untuk menjadi kantong anggur yang baru? How can we become this new wineskin? Ya, ada buku petunjuknya, Is there a guidebook?
ada apa maksudnya anggur baru? What does it mean by new wine? Ya, apa maksudnya anggur baru? What does it mean by new wine? Saya percaya untuk menjadi kantung anggur yang baru, I believe to become a new wineskin, Tuhan mau kita untuk keluar dari comfort zone kita. God wants us to get out of our comfort zone. Waktu itu saya ilustrasikan bagaimana seekor anak burung yang mau belajar terbang. Back then I gave illustration about the little bird that learns how to fly. Sewaktu mereka masih kecil, When they were little, ya, kalau lapar mereka diberi makan when they're hungry, oleh orang tuanya. the parents feed them. Mereka tinggal di sarang yang hangat. They live in a warm nest. Mereka dilindungi oleh orang tuanya. They're protected by the parents. Sarang itu adalah comfort zone mereka. The nest is their comfort zone. Tapi ada saatnya But there are times umurnya untuk mereka belajar terbang There are sendiri. times when they learn to fly by themselves, Untuk cari makan sendiri. to hunt for food by themselves. Belajar terbang itu adalah keluar dari comfort zone To learn mereka. to fly is to get out of the comfort zone. Ya. Karena ada saatnya There will be times orang tua si anak burung itu akan meninggalkan sarang tersebut the parents will leave the nest dan tidak akan memberikan makan lagi and kepada will not feed mereka. them anymore. Dan kira-kira si anak burung itu kalau tidak bisa terbang dan mencari makan sendiri, And these little birds, if they could not fly and then hunt for food themselves, apa yang terjadi? what's going to happen? Apa yang terjadi? What's going to happen? Mereka akan mati. They will die. Ya. Tuhan mau kita sebagai orang Kristen untuk keluar dari comfort zone kita. God wants us as Christians to get out of our comfort zone. Kalau enggak kita akan mati secara rohani. Otherwise, our spiritual life will die. Tuhan mau untuk kita bukan sebagai orang-orang yang datang hari Minggu sebagai jemaat. God doesn't want Saja. us just to be a congregation who comes Sunday. Ya. Ada dua cara untuk kita keluar dari comfort zone waktu itu saya There are katakan. two ways, last time I said, how to get out of a comfort zone. Atau menjadi kantong anggur yang baru. How to become a new Yeah. wineskin. Kalau kita kembali ke ilustrasi si anak burung yang Going terbang, back to that illustration about the little birds, yang belajar terbang, who learn how to fly. ya. Yang pinter, yang aktif, yang curious, The smart, active, and the curious ones, ya, mereka kan ngelihat keluar sarang. they're going to take a peek what's outside the nest. Wah, kok bagus ya Wow, pemandangan di luar it looks sarang, beautiful out there. ya. Aduh, kalau lapar, saya kan jadi bisa cari makan sendiri kalau terbang, bisa terbang. If I can fly myself if I'm hungry, then I can go out to hunt for food myself. Kalau tunggu orang tua saya lama gitu loh, If I wait for my parents, it's going to take some time. nggak datang-datang. They're not going to come. Dan harus dibagi sama sibling saya. And then they have to divide the food among Yeah. my siblings. Nah, mereka belajar terbang sendiri. So they learn how to fly themselves. Ya. Waktu itu kalau mereka belajar terbang, kalau jatuh ya ditolongin sama si ibu burung tersebut kan. So when they learn to fly, they fall, the mothers will help them. Ayat Pick them Alkitab up. katakan kita nggak akan dibiarkan jatuh tergeletak The dikatakan. Bible says God is going to let Yeah. us fall. Nah, yang males, The lazy one, ya, saya nggak perlu terbang keluar lah. I don't need to fly. Saya nggak apa-apa dikasih makan sama orang tua It's okay, saya. my parents just feed me. Ini di luar tuh dingin, Out there is cold. di dalam sarang itu enak, In the hangat. nest is warm. It's comfortable. Tapi kita tahu bahwa di dalam sarang itu si burung maupun si anak burung tuh makan, tinggal, do number 2 di situ. But we know in the nest, the bird eats and they do number 2 over there. Ya, They sleep over there. wah nggak enak lah dibanding di luar tuh nggak enak. It's not good compared to out there. Ya, nah, jadi kenapa saya harus makan sendiri? So do I need to, Cari why do I makan need to sendiri. hunt for food by myself? Ya, nah untuk yang malas ada satu hari di mana si ibu burung itu akan tendang dia keluar untuk belajar terbang. For the lazy ones, there will be times when the mother will just kick him out so that he can fly. Ya, apa relevansinya What's the relevance here dengan kehidupan Kristen kita yang with our sekarang? Christian lives these days? Ya, untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti discipleship journey, Those of you who are following discipleship journey, kita tuh ada di tahun ketiga, we are on the 3rd year ya, dari seri Greater. in a greater series. Ya,
ada Greater Devotion There's a Greater 2 Devotion tahun lalu, 2 years ago, Greater Promise Greater Promise tahun lalu, last year, dan sekarang adalah Greater and Blessing. this year's Greater Blessing. Ya. Dan semakin dari semua itu, semakin saya belajar, And out of those, the more I learn about it, semakin saya ngerti, the more I understand, dan semakin saya sadar bahwa semua greater itu, ya, and the more I realize, understand that all those Greater series dan discipleship journey, and discipleship journey, apakah itu come, grow, serve, lead, whether it's come, grow, serve, or lead, itu bukan cuma slogan, bukan those cuma are not banner. just slogans, Benar-benar bukan cuma slogan, Not just bukan really cuma slogan. banner yang kita taruh not just banner that di we put depan out there podium gereja, in the stage in the church. ya. Di sini kita lihat Here we bahwa can see di tahun pertama come, in the first year come, Greater Devotion, Greater Devotion, Tuhan tuh sedang mempersiapkan kerohanian kita. God is preparing our spiritual lives. Untuk Tuhan tuh kita bisa kenal Tuhan kita. So we can know our God. Ya. Tahun kedua, grow. Second year, grow, Greater Promise. Greater Promise. Untuk kita dijadikan dewasa rohani. So that we can be Ya. mature Kita spiritually. belajar, ya. We learn Melalui care group, melalui kelas-kelas grow. through care Ya. groups or the grow classes. Untuk kita bisa ngerti janji-janji Tuhan. So that we can understand the promises of Ya. God. Tahun ketiga, Third year, tahun ini, this year, serve. serve, Greater Blessing. Greater Blessing. Ya. Tuhan mau kita untuk melayani, God wants us to serve, untuk praktek kerja, to apply, untuk mengklaim janji-janji to Tuhan yang claim the promises of God kita belajar tahun lalu. that we learned last year. Tahun peperangan rohani. The year of the spiritual Ya, warfare. karena setan iblis tidak akan membiarkan Tuhan memberikan berkat melimpah tanpa dia bisa discourage kita. Because the devil is not going to let God just keep blessing without discouraging us. Ya. Tahun keempat ada lead. Fourth year is lead. Ya. Saya nggak tahu greaternya apa, I don't know what the theme is in terms of greater series. tapi saya tahu But what I know, tahun depan adalah tahun multiplication, next year is a year of multiplication. penuaian jiwa-jiwa. It's a harvest of souls. Ya. Nah, balik lagi Coming back ke ilustrasi yang tadi sebelumnya, to the previous illustration, ya. Ada dua macam anak burung there are two kinds of chicks atau orang Kristen or Christians dalam hal ini. in this case. Yang pinter itu akan inisiatif belajar, The smart will take initiative to learn. ya, rajin ke gereja, Just diligently go to church. akan melakukan saat teduh, You have a quiet time. datang ke care group, Coming to care groups. datang ke kelas-kelas iGrow, Coming to the iGrow classes. ya, lalu melayani, And then they serve. praktek, implementasi They practice their faith. apa yang telah dipelajari, What they have learned. ya. Hosea 6 ayat 3 katakan begini. Hosea 6 verse 3 says this. Salah. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, Let us dikatakan. acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains, the water, the earth. Kalau kita mencari Tuhan, If we seek the Lord, Tuhan akan mau untuk ditemui kita. God wants us to be found by us. Tapi ada yang model kedua, There's the second model, yang malas. the lazy ones. Nggak peduli untuk pergi ke I gereja. don't care about going to church. Ya, kalau Pastor Ed Young tuh bilang Kristen CEO katanya. Pastor Ed Young says Christian CEO. Tadi pagi saya baru dengar. This Ya, morning I just heard. datangnya cuman Christmas, Easter only katanya. Christmas, Easter only. They Yeah. only come on those two times to church. Ya. Care group, males ah. Care group, I'm lazy. Kelas iGrow, apa itu? iGrow class, what's that? Doa, Prayer? apa itu doa? What is prayer? Ya. Lalu masalah datang, And then problems come. ya. Mungkin masalah pekerjaan, Maybe problems at work, masalah keluarga, in the family, masalah kesehatan, your health,
Atau seperti yang sekarang sedang terjadi. Or what's happening right now? Tiga-tiganya jadi satu. All three things Yeah. happening at the same time. Harus apa ini saya? What should I do? Harus apa ini pastor? What should I do, Pastor? Doa Pray atau beli masker? or buy masks? Percaya Tuhan To trust in the atau Lord beli toilet paper? or just buy toilet paper? Gimana caranya doa? How do I pray? Ya. 2 tahun terakhir ini kita ngapain? The last 2 years, Yeah. what have we done? Ya. Sekarang ini waktunya untuk saudara-saudara terbang. Now is the time for you to fly. Bukan untuk atau baru mau belajar terbang. It's too late to learn to fly. Ya, baru mau belajar saat teduh. It's not the time to learn to have quiet time, Belajar untuk berdoa. to learn to pray. Ini adalah waktunya untuk kita implementasi apa yang telah kita belajari 2 This is tahun the time to terakhir. implement what we've learned the last 2 years. Kalau saudara-saudara baru belajar, If you just ya, learn, ini crash course ini. this is crash ya. course. Harus belajar cepat-cepatnya. You need to learn very quickly. Habisin Alkitab secepat-cepatnya. You read the Ya. Bible very quickly. Belajar iGrow You learn iGrow. yang harusnya dipelajari dalam 2 tahun. You need to learn usually in 2 years. Karena saat ini sebenarnya adalah bukan saatnya untuk belajar. Because this time is not the time to learn. Ya, karena saat ini adalah saat untuk kita mempraktekkan janji-janji Tuhan This time is the time when we practice, apply the promises of God dalam hidup kita. in our lives. Ya, contohnya apa? What's the example? Ya, percaya perlindungan Tuhan di Trust. Mazmur 91. Trust in the protection of the Lord, Psalm 91. Untuk kita jangan khawatir. So for us not to worry, Ya, seperti yang dikatakan oleh Pastor Somi what Pastor Somi said melalui 2 Timotius 1 ayat 7. through 2 Timothy 1 verse 7. Atau yang Pastor Robin bagikan di corporate prayer bulan lalu. What Ya, Pastor Robin shared incorporated last year, dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Philippians 4 verse 8 and 9. Jangan untuk kita memikirkan yang baik. For us to think about the good Ya, ones. yang baik. Things about good things. Tapi gimana bisa kalau kita nggak kenal Tuhan kita? But how can we do that if we do not know our Lord? Gimana kita bisa percaya Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan kita? How can we trust Him if we don't know Him? Gimana kita bisa tahu janji-janji Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah saat teduh, kita nggak pernah datang ke kelas iGrow? How can we know the promise of God if we never read the Bible, have quiet time, or attend iGrow classes? Saya percaya justru di saat seperti ini, Tuhan mau kita percaya dan mengalami greater blessing yang satu blessing yang supernatural. I believe at this time God really wants us to experience greater blessing that is supernatural. Kenapa Tuhan katakan greater blessing? Why does God say greater blessing? Karena bukan blessing yang seperti biasa. Because it's not a common blessing Yang kita alami di tahun-tahun lalu. that we experienced the past few years. Oh, saya diberkati dengan pekerjaan. I blessed with my job. Oh, saya diberkati dengan mobil baru. I blessed with a new Oh, car. apa? Ya. Or what other things? Ini saya percaya adalah satu blessing yang supernatural yang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. I believe this is a supernatural blessing that is never thought about by man. Karena saya percaya greater blessing ini bukan cuma untuk kita sendiri, Because I believe this greater blessing is not just for ourselves, tapi supaya orang-orang melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita, so that people can see how God works in our lives, dan nama Tuhan bisa dimuliakan. and His name will be glorified. Karena apa? Why is that? Karena greater blessing itu sendiri bukan puncak daripada segalanya. Because the greater blessing is not the peak of everything. Apa maksudnya? What does it mean? Minggu lalu di khotbah Pastor Somi dia berkata, Last week, Pastor Somi said in his sermon, ya justru di hari-hari ini at these times, kita banyak di rumah, we were staying at home a lot. kita punya kesempatan banyak untuk mesbah keluarga. We have a lot of opportunities to have family altar. Untuk yang tadi harus catch up, baca Alkitab saat teduh. Those who need to catch up, read the Bible, have quiet times. Ya, tapi apa maksudnya mesbah keluarga? But what does family altar mean? Supaya setiap kepala keluarga itu belajar menjadi imam. So that every household, the head of the household can become priest. Kenapa? Why is that?
Karena oleh Tuhan, kita jemaat sedang diajar untuk menjadi imam-imam. Because God is teaching every congregation to be priest. Tuhan mau kita semua mengalami apa yang tahun depan katakan di discipleship journey. God wants us to experience what the discipleship journey says for next year. Yaitu tahun lead, ya. That is the year of lead. Tahun penuaian jiwa-jiwa. The year of the harvest of soul. Kalau saudara-saudara ingat, If you remember, dasar Alkitab dari tema Greater itu adalah dari kitab Hagai. the foundation of the series Greater is the book of Haggai, Hagai 2 ayat 7 sampai 8. chapter 2, verse 7 and 8. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga bangrang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come. And I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. Saya percaya akibat dari COVID-19 ini akan ada pertobatan jiwa-jiwa. I believe COVID-19 is going to bring repentance of souls. Dan saya percaya akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. And I believe repentance of souls will happen throughout the world. Dan saya percaya untuk semua gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang mengerti akan hal ini akan menuai besar-besaran. And I believe all the church in the world who understands this will have a great harvest. Dan ini yang saya mau saudara-saudara ngerti. And this is what I want you to understand. Dan untuk gereja AFGF, And for IFGF Church, Tuhan sudah mengatakannya semua ini untuk kita. God has said this for Ya. all of us. Sudah di map kalau It dikatakan. has been mapped out. Ya. Meskipun waktu kita menjalani kita nggak ngerti. Even though maybe we do not understand as we go through it, Waktu kita belajar Greater Devotion, when we learn about greater devotion, saya nggak ngerti apa maksudnya. I did not understand what that means. Kenapa kita harus devotion lagi? Why do I have to go through devotion again? Saya enggak. Tapi Amos 3 ayat 7 sampai 8, But Amos 3 verse 7 says, 3 ayat 7, sorry. chapter 3 verse 7, Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para surely the sovereign nabi. Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets. Saya percaya sekali akan hal ini. I really believe Ya. this. Kalau saudara-saudara ingat, If you remember, waktu zaman atau periode together, in the period together, Tuhan suruh IFGF untuk buat 3.000 gereja God told IFGF to build 30,000 churches di seluruh dunia. all over the world. Saya ingat sekali waktu itu Pastor Semi katakan hal itu. I remember that when Pastor Sammy Yeah. said that. Nah sekarang ini periodenya greater. Now is the period of greater. Melalui discipleship journey Tuhan mau kita kenal Tuhan. Through discipleship journey, God wants us to know Him Lebih lagi. even Ya, more. devotion. More devotion. Ya, untuk mengenal janji-janji Tuhan, tahu janji-janji To know Tuhan. the promises of the Lord. Ya, greater promise. Greater promise. Dan untuk kita tahun ini mengalaminya, mempraktekannya, And this year we can experience it, we can apply it. yaitu greater blessing. Greater blessing. Karena apa? Why is that? Karena Tuhan mau kita itu kalau nanti jadi pemimpin, Because when we become a leader, bukan karena teori, not just by tapi theory, kita sendiri ngalamin. but we experience it ourselves. Saudara-saudara harus ngerti bahwa kalau Tuhan di periode together, Tuhan mempersiapkan gereja-gereja, You need to understand that in the period of together, God What- is preparing the churches. wadahnya. The container. Di periode ini Tuhan sedang mempersiapkan personel-personelnya In this period, God is preparing the people, the Untuk- individuals, untuk melayani to gereja-gereja serve the tersebut. churches. Ya. Zakaria 8 ayat 23 Zechariah 8:23. katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu.
This is what the Lord Almighty says. In those days, 10 people from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, let's go with you, because we have heard that God is with you. Ya. Orang-orang itu ikut kita Those people follow us, bukan karena program gereja, not because of the church program, tapi karena mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam because they hidup can kita. see how God works amazingly in Yeah. our lives. Yesaya 60 ayat 2 sampai 5 katakan, Isaiah 60 verse 2 through 5 says, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. see, the darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises from you and his glory appears over you. Ayat 3 katakan, Verse 3 says this, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. nations will come to your light and the kings to the brightness of your dawn. Ayat 4 katakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Lift up your eyes and look about you. All assemble and come to you. Your sons come from afar and your daughters are carried on the hip. Ayat 5 katakan seperti ini. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you. To you the riches of the nations will come. Saya percaya semua ini adalah kehendak Tuhan I believe all this is God's will untuk kita semua. for all of us. Tapi tahun ini adalah tahun ujian. But this year is the year Yeah. of testing. Apakah kita lulus apa enggak? Are we going to pass or Ya, not? ini tahun make or break-nya Are we going kita to make or break sebagai murid-murid Tuhan. as God's disciples? Tuhan mau untuk kita, kalau kita jemaat hari-hari ini, If we are God's people these days, Tuhan mau kita untuk jadi pengerja. God wants us to be workers. Ya, nggak ada waktunya untuk kita bisa jadi pengerja terus, jadi jemaat terus. We cannot be just congregations for a long time. Untuk apa jadi orang Kristen 10 tahun tapi tetap jadi jemaat? What for to become a Christian for 10 years but just to be a congregation? Yang jemaat jadi pengerja, From congregations become workers. yang pengerja menjadi leader. Workers become leaders. Untuk memimpin jiwa-jiwa yang akan dituai. We can lead the souls that we harvested. Kalau kita percaya bahkan ada tuayan-tuayan, If we believe in the harvest, ada orang-orang yang harus memimpin care group, there are people who will need to lead memimpin care groups, kelas-kelas iGrow. to teach our grow classes. Kalau kita berdoa mengenai penuaian, If we pray about harvest, persiapan apa yang kita lakukan what hari-hari preparation do we ini? need to do these days? Mungkin nggak semua gereja ngerti atau nangkep visi Tuhan Maybe ini. not all churches get this vision. Nggak semua orang Kristen mengerti akan hal ini. Not all Christians understand Yes. this. Dan yang paling saya takut adalah mungkin nggak semua gereja IFGF sendiri ngerti akan hal ini. What I'm most afraid of is maybe not even all IFGF churches understand this. Saya berdoa And I am praying bahwa kita gereja IFGF Houston itu nangkep. that we IFGF Houston Church, we grab this. Ya, semua jemaat IFGF Houston itu mengerti visi Tuhan ini. We IFGF Houston Church understand God's vision. Kalau kita bisa ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita, If we understand what God's will is for us, saya percaya greater blessing pasti terjadi. I believe greater blessing is still happening. Apakah di gereja kita? Whether it's in our church, Apakah di keluarga kita? in our family, Apakah di kita masing-masing? in our own lives. Ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Because our God is our God who never forsakes us. Ya. Kalau sekali lagi kita mau melayani Paskah, merayakan Paskah. One more time we go back, we're going to celebrate
Passover. Minggu ini adalah Minggu Palm Sunday. This Sunday is a Palm Sunday. Kalau saudara-saudara ingat ceritanya, If you know the story, wah orang Yahudi itu memuliakan Tuhan. oh, they glorify the name of the Lord. Wah, memuji-muji Tuhan. They were praising God. Dia melihat bagaimana Tuhan ngasih makan buat 5.000 orang, They saw how the Lord fed 5,000 people, 4.000 orang, 4,000, ya, menyembuhkan orang. healed the sick. Siapa yang nggak mau ikut? Who do not want to join? Gampang jadi orang Kristen kalau waktu sedang enak. If it's easy Yeah. to become Christians in good times, Tapi dalam waktu kurang dari seminggu, but in less than a week, ya, mereka menyalibkan Tuhan. they crucified the Lord. Mereka semua meninggalkan Tuhan. They all left the Lord. Saya mau mengerti bahwa apa yang Tuhan lakukan What God is doing, 2000 tahun yang lalu what God did 2,000 years ago di Paskah in that Passover, adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar is part of His great plan yang telah Tuhan rencanakan that God has planned out 4.000 tahun sebelumnya 4,000 years before that di Taman Eden, in the Garden of Eden, waktu manusia, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. when Adam and Eve fell into sin. Ya. Greater blessing. Greater blessing. Apa itu greater blessing? What is a greater blessing? Discipleship journey. Apa itu discipleship What is journey? discipleship journey? Saya percaya apa yang kita alami sekarang adalah bagian dari rencana besar Tuhan tersebut. I believe what we are experiencing these days is part of God's great God's plan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. And I believe these days God is working mightily, Secara supernatural. supernaturally. Ya. Yehezkiel 34 ayat 11 katakan begini. Ezekiel 34 verse 11 says this. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. For this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look after them. Ayat 12 katakan. Verse 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Ke tempat mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. As a shepherd looks after his scattered flock when he is with them, so will I look after my sheep. I will rescue them from all the places where they were scattered on a day of clouds and darkness. Ya. Ayat 15 katakan Verse seperti ini. 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman I Tuhan. myself will tend my sheep and have them lie down. Yang hilang akan kucari. And I will search for the lost Yang tersesat akan kubawa pulang. and bring back the stray. Yang luka akan kubalut. I will bind up the injured, Yang sakit akan kukuatkan. strengthen the weak, Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. but the Dikatakan. sleek and the strong I will destroy. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. I will shepherd the flock with justice. Hari-hari ini mungkin kita takut. These days maybe we are afraid. Tapi Yehezkiel 34 katakan Tuhan kita nggak akan meninggalkan kita. But Ezekiel 34 says, our God will never abandon us. Tuhan Allah sendiri yang akan menjadi gembala kita. God Himself will become our shepherd. Di hari-hari yang berkabut, di hari-hari yang gelap ini Tuhan sendiri yang akan menjadi gembala kita. In the days of clouds and darkness, God Himself will be our shepherd. Hari-hari ini mungkin kita takut. These days maybe we are in fear. Tapi Yohanes 14 ayat 1 katakan, But John 14 verse 1 says this. janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, dikatakan. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Mari kita berdoa. Let's pray. Mari kita berdiri. Let us stand up.